Tini muskango tabuk Ong Nargana 26 Asrambari Block Committee members Borom Gnang Cito Debromano Koksana Bagai Jora Jafar Jaru Jotono Dibor Kaham Pulano Jotono Kulumas Kang Maya Faru Tamni Bagi Himba Tinasik Satono Joto Nesan Dui All Night of Sobo Night of Ladies Joto Jutaro Pai Shokeman Bagi Norma Beli Hamba Pensi Norani Sobali Shobapoti Bono Belagi Hamba Pensi Noro Naroyogrami Pai Manjak Pajak Ani titi edisi cari pengiatsu Borongrang Deputy CM Sarong Nesde Barmano Bele Hamba Tewo Faisok Pajak Parti ki Pramodhani District Committee President Secretary Borongrang Santi De Barmano Hamba Tewo Faisok Pajak Ani Kuwait Development Officer Ani Zonal Development ni Ani Vice Chairman Bonobo Hamba Tewo Onnanno ani Jotto Sengkrak ani leadership ते जो तो आने YTF ने आने जुत्ता ते जो तो TWF ने आने जो तो सेंक्रक जुत रुकनो ते हाथसाल संपन्ने जो तो भाई ने आने सेंक्रक सिपाही रुकनो Thank you all for overwhelming love and friends respected all of you ताकुरो आंग नरक नि बागे दृढ़ आंग विश्वास दो I strongly believe that कारण नरक तिनी success खेले आंग सही बनो ताम नि बागे हिंबा चिनी बोरो पे बोरो हमजक मने आंग से मनो minister maker of his future Karun cungbe cung hamzak lema kering ke cungkin or thanjang imangla kamo. Amun bagian ikoi mumon omnai jedo sin or joto oklaro phaisho pajak norok de bising tebo ko kaham sai khinar wana asa klayo. Tamni bagi hinba kisisa norok no nakasi masam cenai. Tamni bagi hinba anu uklogo benar khlajak. Peba an sar nimbu mungsi rizak liya. O jaga sudu 26-33 board committee rizaka Pero saat ni bumung ang rizaglia, beleng nor mitani na karsano, tamni bagi hinba, ang cari rokno dagi kya, an kisa problem to mani health di kisa problem to mani bagi, nor apuno kisa control heido himani rizaglia baru bana saka. Gabo ni bagi nor no pula na karmasano, tamni bagi hinba, kam sasugi thangkono kaisa sajak ni bagi an khal dukho nago. Apuno bagi faide kokre, pula ke tal klele mani bagi an cari rok apuno control klele mali ang asa klayo, tenor mitani na karsano. Ao faide. Sungjoto hatsal phainai angnar methani mono message rinai tini oro prothom laimani kokungkha Tripura rajyo Tripura sarokte tongnani jaga tonglakha karon ek somoyo Tripura rajyo ohani kusung do pharokbai tribe khatayo tongai stayo ki phainai ro tini 12 bochor tapasya chawe sat kurumpoi sat kenge Shivlingo mondir tolani pokori otuku oi কৈলাস পর্বত নি বক্রগা আচুবে 12 বছর তপস্যা যাওই রাজ চন্দিনী তানি সমাই টাঙ্গে 108 কেজি রাং চাটনি সেংবাই ও হাউ ত্রিবে খাতেন সেকনা ফেনি রত্ন সবা লড়াই ক্লাই এই হানো সেগিনা রাখনাই এই বুবাক গানি বসং রকসং তিনি ককরি দিও আর কাক লাইনানি বাগি ফেমেয়া তামনি বাগে এ 108 কেজি রাং চাটনি সেংবাই সবা লড়াই ক্লাই ত্রিবে খাতেন সেকনাই এ রাজ চন্দিনী সমাইবে 108 কেজি নি ফান O hawati prasarna coba lorek lagi tini mayong kufur di bekhati siroge ekbar khasik mani nokbar be kobani do hormani tofani besarok jung a dofar se thansang laina boge tini kok piro ei 26-33 board committee belai ang tini organize rukna ang belage hamzaka wati sia tini miao hobung noita jora bora prasar khele mani mai soben tini riang bari folga jora thange pura horin noita jora jung tini mok khele mani boge borokna ani organize rukna ang belai hambai maya faro tamni bagi hinba borok besuk niya ketung jorau borok kapra wiklele mane logi puja pojonto posat mas aliye fu borok niya gorok le mane ang borok ni logi thamon molon tima thaga takurok ang te bisi himman jani bage yakung kobe molon phul phule prochar mai kele gata korok paide jong bes kang dino jemon mira are aro khaikle jebon 1943 এই হানো রক্ষা খেলেন পৃথিবী এই ভারতবর্ষ রক্ষা খেলে পুরো নেতাজি সুভাষ ইংরেজ রং তলাং পুরো নিরা মারিয়া ফিকুঙ্গ কবাগে এই নেতাজি নো ফিওক মানে হাইচিনি পুরি দ কান স্ট্যান্ডার্ড গে তো জানা নাই দিন র আবন বাগেছে চিনি বুঝকাঙ্গ
बै lokni badi sini kuno bwskango phiyok mano ati prasar nokre aboni bagai ang musuno message rinai joto hatsal sampani phainai ani joto leaders rokno tini ei sarik jorane kisisa kok samane ei সবানে এই 26 33 বুট কমিটি যত লিডার্স বুট আরকনো আনি হামজাত মা পাইপ্লে চিবাই রই বেশিরভাগ আনি হামজাত মা ছিদাং মায়া পড়ো আনি ডিপুটি সিএম ন কারণ আছে কক বিমানি তিনি সিনি কক ন কাহাম কেনা রাগে সিনি যত বুট আরকনো বন বসকাঙ্গ ফনক মানন বগে আং নরকনো পাইপ্লে হামজাত মা চিবাই রই আ কিছিসা কক সামানা নরন মঠাছে নাই যত ন হামবাই ইয়াপরে টিপ্রা মথা আয়োগ লক্ষণ বুবাগ্রা তাতি জাতি কাই জাগে ও হাউ সুক বিগ বিতি নে রই ও হানক ফিয়ক লাঙ্গন বগে নাইগল সিতো যত ন হামবাই sini buskango sini thinango bahengnai belekeno sini taku chitto deborong sai kalang thaka aboni yagulo phaidiseng teo phaiso phaijak tongo sini narwai motom rok Sabisa Salamari Block Committee ni Vice President Borom Gnang Doynono Debormanobo Kok Sanani Bagai Jora Rizal Dokter Hambai ini 26 komite ni kena seminar और सेमिनार ni mangenang सभापति nang puilano khaka hamtei khulumong mamaya por te tinini o seminar lo phaimanta pekachini titi edisini deputy cm borong bana onmet borma mohodoy teba phaimanta pekachini khwai jela committee ni secretary বরংগনাং শান্তি দেববর্মা মহোদয় তেব ফাইমাদা পেকাছিনি খোয়াই কুজনাল ভাইস চেয়ারম্যান বরংগনাং খকেশ দেববর্মা মহোদয় সেই 26 আশ্রম বাড়ি খরগনৈ সেক্রেটারি বরংগনাং ভূপেন দেববর্মা তেই বরংগনাং মনোরঞ্জন দেববর্মা তেই চিনি ওয়াইটিএফ খোয়াই জেলা কমিটি ni সভাপতি মানগানাং হিরাময় দেববর্মা তেইচিনি টিডব্লিউএফ ni আসাম বাড়ি ব্লক কমিটি ni সেক্রেটারি বরংগনাং মিতুরানি দেববর্মা সহ যত মঞ্চ আসুজাক এই যত হাজার সাম্পানি ফাইমান্দার ফাইনাই যত আমা বাবানি সমান কাকুটাই বুকুসং নরন্ন কইলানা আশ্রমবাড়ি ব্লক কমিটি ni পক্ষ থেকে তে আনি ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে বল খা কাহামতাই খুলুম মায়াফল তিনি চিঙর নুখা বুট কমিটি কে সেমিনার আমার সেমিনার খালাইমানি অরব মন মালান শুনাই সেমিনার একে পুরাটা চিনি দলনি দল খরচা তাই খরচানো বড় মানে জানি দলনি আদর্শ বিন নিয়ম নীতি বিন শৃঙ্খলানো মানি তোলে না বাগিনো আপন নীতিনো আর আলাপালা जों तिप्रां कमो थांखाय सिनो अनाथद्रि থেকে আগরতলা জড়াতেই जों तिप्रा थार যতন थांचा और যতন অহা তেই তো দখনি বাগै সামং খাইনে র যতন जों যতন লিডার কেবল বুক কমিটিনি লিডার কেবল ব্লকনি লিডার কেবল ডিস্ট্রিক্টনি পিয়াবা सब बो जगाओ नेता खायनायनि एबं जाननायनि जे दायित्व न जों सय सय गले पालन खायै सिनि जे मान फाय गेटा तिप्रालेन जों दाति मानन बादि जों खरं किते हतानेंके जों तिप्राथार जतन थांजाना अब जों सिनि जे लिडार जारा नेतृत्व रानि जों बुथ कमिटिनि लिडार आश्रम बाय ब्लक कमिटि लिडार
YTF লিডার ডিস্ট্রিক্ট লিডার जों जतनो केबोना eta पार्टीनि दायित्व मानदाखौ फियाबा नोंदिनि दायित्व नों सत्तिबाबा पालन खालामनायनि दायित्व जों ताबो जत जागानो जत बरनो लिडार नै नेता साथो दंहादोंगे किन्तु सामखायनायखौ दंला जों ब नेता ब जागा सामखायनो नांनाय अबनो जों सायमला नांनाय ताबो आं नोंनाव सावनो जेरै त्रिपुरा हुकुमतानि केंद्र कमिटी दारा लिडार अ लिडार न तुई जों जेफ्रो सभा खालायो आफ्रो हंकाय जों दारा ब्लक नि दारा लिडार दारा खवाय डिस्ट्रिक्ट नि लिडार पदमान खेनो बरा दारा लिडार या बरा काप्रो वार कारंगे सामुमा खलायनाय जनगण न बाहाय खालाय जिनि लिडार फायगा देगे जनगण न थांगो जों आरो प्लान थानाय जनगण चाबै जिनि लिडार फायदा देगे जिनि गेट अफ प्रॉब्लम जे दाबिनो तो जों बाहायके जनगण थानेवो ते मेसेज पाटं मानाय अबंगा जों आफ्रोका आश्रम बनि दारा लिडार जरा ब्लक नि तो YTF नि दारा लिडार जतन आफ्रोका किन्तु वार्कर हिसाबै जों सामुमा खायनाय आफ्रो किन्तु न लिडार या जिनि लिडार न बरम रना बागै जों जतन आफ्रो जापि मा खायनाय ताबो ते डिस्ट्रिक्ट नि लिडार फाइनां गारवा ini Chandra committee ni kurun manlider khaliya a district committee na jong ne tui je samung khanen ba soba khanen ni a dara on ga district committee ni boro aro leader ng khatina jeng apur ko dara boro ni dara podmani tongai ini YTF TWR dara board committee sub committee chairman member joto na apur kento a district leader na jeng borong khayai boron baga jeng samung mat dapi mata nai এটা जों आं नुदों ब्लक कमिटिनि लिडारानि डिस्ट्रिक्टनि न तुई मिटिं हेमा जागा आं बारो लिडार तो हादिंके बुर कमिटिनि दारा लिडार ब बारो लिडार ने सामुखाय गानि डिस्ट्रिक्ट सब बरम लायबा अबंगा चिनि आता सुस्ट्रिं खरमा तनायछ एगा जों ताबु ब्लक नि दारा लिडार जारा ब्लक सभापति सेक्रेटारि र बकुने एकटा पञ्चायत थाङै सामुखायका आफ्रोंगा बुक कमिटी रौनी जे सभाओ आ ब्लक कमिटी नि जे लिडार बर आफ्रोके लिडार थिना बेको मनो जों मा अञ्चलनि लिडार अपनि बागैना आं साव दारा लिडार होननानै जत जगानि केन्द्र कमिटी लिडार फाजनि बन नेतां दंहाय आ बायगा सामगानायबा अबस्थाया अपनि बागैना जों मा अञ्चलनाय एबो जानदानि जे दायित्व दङ चेयरमैन सामुखायनाय ब्लक कमिटी मन दारा लिडार ब्लक कमिटी जागा लिडार खायनाय डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि दारा लिडार अब डिस्ट्रिक्ट कमिटी वो सामुमा खायनाय जतनो कोनो जानदानि दायित्व पालन खाय किन्तु जिनि वान सुमानि जिनि दाबिके जों दान जों खानता जिनि वान सुमा का गेट अफ प्रॉब्लम आबां मनो सानाय अब जों मावान सुनाय आगामी 2023 ओ त्रिपुरा राज्य विधानसभा निर्वाचन दङ निर्वाचन जों मनो मावान सुनाय निर्वाचन फायो बुट दिगो मंत्री एमएलए किन्तु त्रिपुरानि जे मान थाय त्रिपुरा सय जे माना तो मन मायांगनि तो माने आपने एकना कारण ताम कारण जे बरो न जों बुट दिरि हरो जे बरनो हाजार बरंनि बुट परिश्रम करे कष्ट करे जों बुट पास खाय हरो आज लिडार आज मंत्री एमए थांगैनाय अब सय तिनि बरन बागै सांगा खायमान माया अबनो जों मावथना जों गोबां मा दिननंगै गोबां मा बुट हरो एमडीसी सनामका ईएम सनामका एमएलए सनामका बियाबा जों एमएलए सनाम हमाने लगे जों बरन नुबा आज विधानसभा थाङै दं खादिंके बर मुक्ति थांबाया जनगण बागै सामुखायनिया जोंहाबो नङा मा वान सुनाय ताबो आगामी 2023 जों जे बरनो बुट माने रि हरनो जे बरनो बुट पास खैरि हरनो अ बरनि नि बागै कक्स खायमाराय अमति बरनो बागै जों मा वान सुनाय कारण ताबो का इंटरनेट जो सोशल मीडिया कंप्यूटर जो है और वो फाये और कमर्स में फाये मार लने मार खेलने जिम्मे दिरकले बोलते रखे
আগরতলা थांगाय फुजंखा आमतै मन्त्रि एमएलए रनो जों नाया जों मा गानसुनाय गोबां मा दिनो जों एमएलए रनो जों नुखा जों बरनो मन्त्रि चालनानै प्रशासन चालनाबोथ आबनोबो कायसे अभिज्ञता नांगौ जे बरनो अफिसार टीसीएस अफिसारनो कन्ट्रोल खायनाबोथ आबोबोथ पावना नगा साबो मन्त्रि चालमानो साबो अराज्यनो सासन खायमानो अबोथ जों जनगण मा सिनाय আছে শুধু বুথ মিরি হকা পাঁচ টাকা ৮২,০০০ টাকা বাতা মানে থুই টাকা আর পালন বাগে কক সাইমেলিয়া অপতে খেলে মাইগলা আঙাবনো মাওয়ান শুনে চিন্তাবো আগামী ২০২৩ जों এমন বরণ जों বুথ মানে রি পাঁচ মাস যে বড় অরনি বুথ পাঁচ থাকে আপন মন্ত্রী মানা যা আমতে মন্ত্রী বরণ শুনতে जों गोबां मानुका थांनाय 2023 आरो 2018 अरनि मन्त्रिनि थानाय बरम गोनां मेवर कुमार बरर हाजार हाजार बुदुइ मन्त्रि सना बेहका तिनिया मन्त्रि नायसा बिनि गत्राबे वेलफेयर नि डाइरेक्ट एना फोन तो कॉल खाई कंट्रोल खाइमेलिया एमनदि बिनि गत्राबे वेलफेयर नहोते 11 लाख টাকা 11 কোটি টাকা রাং তম ফন্ত আবনো বাহিকে জনগণ বাকি বেখিনে অবফ্রন্ত চাপ মালিয়া এক অমতি বরনা আগামিও ধুতাইসা আবো হাই বরনো বু দেখাইছিন অবস্থা মলাইবা আংলে হিনো আমতি বরনো চিন্তা মা খাইনে जों आगामी 23 नि बागै साब मन्त्रि नानि साब सिन अरनो प्रार्थी नावत जों थबरा चाप जाक नर तावरांदि शुरू मात्र निजरान बिसिनो को बांलायावै सिनि अर जे प्रार्थी नाइनो बुट पास है हाजार हाजार बुट बाय बुट पास यानी अबसिनि दायित्व माथना এবং প্রত্যেক জায়গাও প্রত্যেক সভাও যিনি বড় প্রায় সময় ফাইদে ইংগে থাংলাयो हिंदी इंगे हिमलायो এবং जों खामा बायसिमिया जों गोबां मा जागा आगरतला थांगो खुवाय थांगो जिनि अर ताबो बाहाय अनाथ चौधरी हायजागा कमल सिंह हायजागाबो जिनि गाहाम मन्त्रि गतिपति सिएम नरनि बसखौ खायदों अमति बरनि बागैनो जों थाने नांगौ अमति बरनो जों सहयोगिता हंगमा खायनाय मनो जों फांमारनाय एन्तो जिनि बर लिडारनो सिनिमाया अनेक बर बुल प्रान्ति खायै गोबां माति हायब्र कक साइमानाय रंग दारांग को प्रशासन सत्वे बेताला मनाय रंग तिनि बर बुल खै बिभिन्न भाबे आक्रमण खायना बन जों चेष्टा खायजा हाय जों थांनाय 2018 रगबो जों नुका जे बर रंग बुनि हिंद बसार आसे खलाय बरम खै आसे खलाय बरनो सिनिमानो मो हायब्रनो अ तिप्राहावो दखनि बागै सामुं खैनाराव धुंग फानर सात मानाय बर नों साइमा माने को परेगो चिनि बर किंतु आबनो सिनेमाया एकेर पर एकटा चिनि बर दारा खाइ माने रनो आक्रमण खाना शुरू खाय आबो किंतु ठीक ठीक है अबनि बगैना आं कइनाय चिनि माने लिडार रनो जों बर मारनाय এবং প্রত্যেকটা জায়গা সভা মিটিং গাড়িকে जों दल दलके मा अंखलायनाय এবং চিনি বরनि बागै চিনি हानि बागै दखनि बागै जे बर कक सैमानो आकक साइमानाय बरनो आगामी 2023 बुदुइ जों विधानसभायाव माबा बनाय खाबुनि ताबते गुरुतर आंते बेसि कल सागलाया आरो तिनि आरो तिनि ये डेपुटी सीएम महोदय फाजा न बनो अपे खायदा बिनि कक खाना बागै आं हायना हाय जत आरो फाइमादा फाइनाय अमाबो माने समान ताबते गुरुतना आं हायना हाय हामबाया करे आरो बायता कल मारो खायदा तमा हामबाय तिप्रामा थानंगि Sung sin buskango belakino views ani bagai bahake himnai okok saga nga phadi chung tebu khangalena sini TWF service asram re block committee secretary boram ganangje mitu debormane khukti bachung haino hai chung khangalayana हामबाय जतननो तिनि ओरो 26 33 नि बुथ कमिटि नि सेमिनार तिनि ओरो नि सभापतिनो बेलायनो खाचां माते खुलुमुं याफारो 23 नि ओरो फाइमाजा फाइगा सिनि टिटिएडि सिनि खासुक जासिनि